अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ये ज़रूर याद रखिएगा, मौला करीम आज हम सब के कबीरा व सगीरा गुनाहों को बख्श दे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। तो अब हम चलते हैं वीडियो के असल मौजू की तरफ कि आज की इस वीडियो में हम उस सियारे के बारे में बात करें जो हमारी ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी लेके आता है। तो प्यारे नाज़रीन, वो सियारा है जुपिटर यानी मुश्तरी, जो कि 5वां और सबसे बड़ा सियारा है। किसी भी इंसान की जिंदगी में दौलत, तरक्की, खुशकिस्मती, शादीशुदा जिंदगी, मोहब्बत, तलीम और शादी कब होगी, ये सब हम मुश्तरी यानी जुपिटर के जरिए मालूम करते हैं। अगर जुपिटर किसी के जायचा में कमजोर है तो ऐसे लोग जिंदगी में भी सुस्त रहते हैं और मौकों से फायदा नहीं उठाते। 9 अक्टूबर 2024 के बाद अब दोबारा 4 फरवरी 2025 को मुश्तरी अपना घर बदलने जा रहा है और 2025 एक साइकिल के मुकम्मल होने की निशानदही कर रहा है। मुश्तरी सियारा की एनर्जी उसके एक्टिव होने के बाद हमारे बुर्जों पर कैसे असरअंदाज होगी, तो इस दौरान रूहानियत बढ़ेगी और आपकी ज़ात बजाते खुद रूहानी हो जाएगी। एक साजगार मुश्तरी के हामल को जिंदगी में औलाद का सुख और जिंदगी में तरक्की व मज़े हासिल होते हैं। नीज़ बेहतरीन मैरिज लाइफ होती है और माशरे में इज्जत भी होती है। तो मुश्तरी की ये एनर्जी इन 7 बुर्ज के लिए जिनकी अचानक लॉटरी या प्राइज बॉन्ड लग सकता है, अल्लाह ताला का निज़ाम है, वो जिसे नवाजना चाहता है अपना कर्म कर देता है। जायचे के लिहाज से 5वां घर लॉटरी का हो सकता है, इनाम मिल सकता है। 8वां घर खुशकिस्मती और बदकिस्मती दोनों से ताल्लुक रखता है। 9वां घर किस्मत से ताल्लुक रखता है और 11वां घर आपकी मेहनत से, कि आप जितनी मेहनत करेंगे इतनी ही कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। तो अगर ये सारे घर एक्टिव हो जाए तो अचानक ही अल्लाह आपके लिए जैकपॉट या लॉटरी का सबब बना देता है। 2025 के वो खास ब्रूज और अल्फाबेट जिनके बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में बता रहे हैं, जिनके कोई जैकपॉट लग सकते हैं, बदकिस्मती के ताले खुल सकते हैं, तो आप लोग जो इन ब्रूज या नाम वाले अल्फाबेट से ताल्लुक रखते हैं अपनी किस्मत को जरूर आजमाएं। अब आप लॉटरी ले सकते हैं, कोई प्राइज बॉन्ड ले सकते हैं, क्योंकि सितारों की पोजीशन बदल रही है। मई में इन ब्रूज या अल्फाबेट वाले अफराद जिनके जैकपॉट या जंप लग सकते हैं, इन ब्रूज में हमारा सबसे पहले बुर्ज आता है बुर्ज सोर टॉरस। नाम के पहले हरूफ बे और वाव, यानी जिन लोगों के नाम इन अल्फाज से शुरू होते हैं और इनका बुर्ज सोर यानी टॉरस है, इनको सबसे बड़ा फायदा ये पहुंचने वाला है कि जुपिटर मुश्तरी इनके फर्स्ट घर में बैठा हुआ है, वहां से वो इनके 5th घर को देख रहा है और 14 मई को ये इसके 2nd घर में पहुंच जाएगा। तो इनके लिए लॉटरी या किस्मत मई के मुस्बत नताइज बनेंगे या ज़राए आमदन में इजाफे के लिहाज से बदकिस्मत ताले खुल सकते हैं। अच्छी जगह नौकरी मिल सकती है, क्योंकि 14 मई के बाद हालात इनके लिए बड़ी कामयाबियां ला रहा है। बस अल्लाह पर भरोसा रखो और खूब मेहनत करो। बाकी गैब का इल्म अल्लाह के पास है, हम तो इसके हुक्म से इल्म नजूम के हिसाब से आपकी रहनुमाई करते हैं ताकि आपको मुस्तकबिल के लिए रहनुमाई मिल सके और आप बेहतर फैसला कर सकें। हमारा अगला दूसरा बुर्ज है बुर्ज जोजा यानी जमनाई। इनके नाम के पहले हरूफ काफ और क्याफ, किताब वाला काफ और कैंची वाला काफ, यानी बुर्ज जमनई के लोग जिनके नाम इन अल्फाबेट से शुरू होते हैं और तमाम बुर्ज जोजा वाले इसमें शामिल हैं। तो जुपिटर इनके 1st घर में 4 मई को आएगा और फिर आगे चला जाएगा। सैटर्न भी इनके 10th घर में आएगा, इससे इनके मामलात में बेहतरी होगी। नेहलात व वाक़यात, लॉटरी या जैकपॉट लग सकता है। आप लोगों को किसी की दुआ मिल सकती है जो आपकी किस्मत बदल सकती है। इस साल 14 मई के बाद आपकी कोई बड़ी लॉटरी टिकट लग सकता है। अचानक कोई बड़ी माली मदद मिल सकती है। बैरून मुल्क से कोई इमदाद आ सकती है। कोई रकम जो डूबी हुई थी वापस मिल सकती है। बस अल्लाह पर भरोसा रखो और खूब मेहनत करो। बाकी गैब का इल्म अल्लाह के पास है, हम तो इसके हुक्म से इल्म नजूम के हिसाब से आपकी रहनुमाई करते हैं ताकि आपको मुस्तकबिल के लिए रहनुमाई मिल सके और आप बेहतर फैसला कर सकें। हमारा आज का तीसरा बुर्ज है बुर्ज सरतान कैंसर। नाम के पहले हरूफ हे और हे। बुर्ज सुल्तान भी इस साल के खुश नसीब हैं और इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि उनकी 60 सर्दी खत्म हो रही है 29 मार्च को और जुपिटर मुश्तरी इनके 1st घर में आ रहा है, जो कि इनके लिए मुस्बत होगा और ये रोजगार में तरक्की और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इनकी लॉटरी लग सकती है, कोई बड़ा इनाम मिल सकता है, अल्लाह इनको घर गाड़ी बड़ा इनाम दे सकता है, खुशहाली तरक्की और पैसा मिल सकता है। 14 मई के बाद आपकी चांदी होने वाली है। अगर आपने कोई इनामी बॉन्ड या लॉटरी ली है तो इसके निकलने के इम्कानात बन सकते हैं। बस गुस्से पर कंट्रोल रखें और सब्र से काम लें। मुश्किलात का खात्मा होने वाला है, बस अल्लाह पर भरोसा रखो और खूब मेहनत करो। बाकी गैब का इल्म अल्लाह के पास है, हम तो इसके हुक्म से इल्म नजूम के हिसाब से आपकी रहनुमाई करते हैं ताकि आपको मुस्तकबिल के लिए रहनुमाई मिल सके और आप बेहतर फैसला कर सकें। अगला चौथा बुर्ज है बुर्ज सिंबला यानी विरगो। नाम के पहले हरूफ पे और नून। बुर्ज सिंबला विरगो वालों और ख़ास तौर पर जिनके नाम इन अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं, जो कि जुपिटर इनके 10th घर में आ जाएगा, जो कि बड़े माली फ़ायदे दे रहा है। अल्लाह की मदद शामिल हुई तो इनको घर और गाड़ी मिल सकती है। अगर कोई लॉटरी
لی ہے تو وہ لگ سکتی ہے، اضافی آمدن کے ذرائع بن سکتے ہیں۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو اور خوب محنت کرو۔ باقی غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، ہم تو اس کے حکم سے علم نجوم کے حساب سے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں تاکہ آپ کو مستقبل کے لیے رہنمائی مل سکے اور آپ بہتر فیصلہ کر سکیں۔ ہمارا 5واں لکی برج ہے برج میزان یعنی لبرا۔ نام کے پہلے حروف رے اور تے، ان حروف اور برج کے حامل افراد کو خاطر خواہ فائدہ ملے گا۔ جوپیٹر ان کے 4th گھر میں داخل ہوگا تو ان کے لیے مشتری کی یہ تبدیلی بڑی مالی فائدے لا رہی ہے۔ ان کے دھن، دولت، گھر، گاڑی وغیرہ میں چیک پوٹ لگ سکتا ہے، کوئی بڑا مالی فائدہ مل سکتا ہے، کوئی لاٹری ٹکٹ یا پرائز بانڈ وغیرہ لگ سکتا ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو اور خوب محنت کرو۔ باقی غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، ہم تو اس کے حکم سے علم نجوم کے حساب سے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں تاکہ آپ کو مستقبل کے لیے رہنمائی مل سکے اور آپ بہتر فیصلہ کر سکیں۔ ہمارا 6واں لکی برج ہے برج عقرب یعنی اسکورپیو۔ نام کے پہلے حروف زے، نون اور جے۔ وہ افراد جن کا تعلق برج عقرب، اسکورپیو یا جن کے نام کے الفابیٹ ان الفاظ سے شروع ہوتے ہیں، ان کو بہت مالی فائدے مل رہے ہیں کیونکہ جوپیٹر ان کے 7ویں گھر میں آ رہا ہے جو ان کے لیے بے شمار فائدے لا رہا ہے، ان کے رشتے مضبوط کر رہا ہے۔ ان کے لیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو 14 مئی کے بعد ان کے لیے حالات بہت سازگار ہیں۔ اچانک کوئی لاٹری یا بڑی انعامی اسکیم سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو اور خوب محنت کرو۔ باقی غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، ہم تو اس کے حکم سے علم نجوم کے حساب سے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں تاکہ آپ کو مستقبل کے لیے رہنمائی مل سکے اور آپ بہتر فیصلہ کر سکیں۔ ہمارا آج کا آخری اور 7واں لکی برج ہے برج جدی کیپریکون۔ نام کے پہلے حروف جیم، خے اور گاف، کیونکہ جوپیٹر ان کے 5ویں گھر میں داخل ہو رہا ہے جو قسمت اور دولت کا گھر ہوتا ہے، تو ان کے لیے اچانک کوئی کرم ہو سکتا ہے۔ 14 مئی کے بعد سیاروں کی تبدیلی آپ کی خوش قسمتی کو دعوت دے رہی ہے۔ یہ لوگ من چاہی شادی کر سکتے ہیں، اگر انہوں نے کوئی لاٹری لی ہے وہ لگ سکتی ہے، دوست احباب اور رشتہ دار مالی مدد کر سکتے ہیں۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو اور خوب محنت کرو۔ باقی غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، ہم تو اس کے حکم سے علم نجوم کے حساب سے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں تاکہ آپ کو مستقبل کے لیے رہنمائی مل سکے اور آپ بہتر فیصلہ کر سکیں۔ وظیفہ برائے لاٹری یا انعام، تو ان لوگوں کے لیے ایک روحانی عمل یعنی وظیفہ ہے جو اللہ کی مدد اور رحمت کا سایہ ان پر مزید کر سکتا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی صورت جو کہ لاٹری یا انعامی اسکیم کے لیے ہے، کیونکہ دعا اور ذکر و اذکار ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں اور پھر اللہ کن کر دیتا ہے۔ ناظرین، آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورت الدخان ظہر کے بعد لاٹری لگنے کے لیے 3 بار پڑھنی ہے، اول اور آخر درود شریف 11 بار پڑھیں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ 2025 میں مالی طور پر کیا منصوبے بنا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید نمرولوجی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یاد رکھیں یہ عمومی ذائچے ہیں اور ہر فرد کی زندگی میں مختلف عوامل پر مختلف طریقوں سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ ذائچے ہم علم النجوم کے حساب سے آپ کے لیے لاتے ہیں تاکہ آپ ان کو دیکھ کر اپنے لیے آنے والے دنوں میں اپنے نفع نقصان اور اچھے برے کے لیے کوئی بہتر فیصلہ لے سکیں اور دنگا فساد اور حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے بہترین حل نکال سکیں۔ باقی غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ پیشگوئیاں عمومی ہیں، ان کا مقصد صرف رہنمائی دینا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی، تو پیارے ناظرین، UMB اسٹروکوئٹس کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جو آپ ہماری ان ویڈیوز کو دیکھ کر اچھے کمنٹس کرتے اور ان سے اگر کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھ کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ آپ کو مزید دلچسپ اسٹرولوجیکل اپڈیٹس مل سکیں۔ آپ سب کا شکریہ، اللہ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرے اور آپ سب کو دنیا جہاں کی خوشیوں سے نوازے، آمین ثم آمین۔